buntag sa tanan. May buntag sa tanan o hinaot kong inyo na po kong ubanan karon sa atong mga pag-ampo, atong pangaliya o atong pangayoon sa kaytasan. Kini atong mayong panglawas, atong pasalamatan o mga moyo tas kaytasan unsa may atong kakulangon. So ubani ko ninyo mag-ampo ta. Atong dagkutan ng suga sa atong pagsalig pagtuo. Ubani ko sa atong mga pag-ampo karon sa gitudlo ni Ginoong Hesukristo usaon pag-ampo og Dios Ama sa ngalan samahan sa anak ko si Diyos na Espiritu Santo. Amahan namo nga nakasalamot pagkaygon ang lumalan bukod ka namo imong harian patuman imong pagbuo masayuta ang imong salamat kalan namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw masaylo kami sa among mga salamat ngayon na napapasaylo sa kami sa nakasalan namo pagdulog kami pagyan sa mga pangay inunuwa ko sa kami ikan sa mga dapat lagi ito na mamahalo sa mga kasaw sa lain adlaw nga ihatag ka namo sa mga butang o grasya na mong nadawat mo tag-adlaw. Salamat kay ni Lord. Huwag manginaot ako Ginoo nga unta mga tao usap nga naglantaw uban ka nato sa itong mga pag-ampo ang tag-adlaw. Minaot ko Lord na imo silang gabayan. Huwag nyo silang tultulan ang sa'yo maayong pag-abuhaton. Huwag lamin na usab sa mga tao nga doon ay mga sakit o balatian karon. Nga niya, iduol ka nato. Minaot ko Ginoo nga unta sa atong pamaagi, sa atuang paghatag kanila o kay balo na ang pag-ampo, nakatabang kanila, nakahatag may panglawas, minaot ko Ginoo nga imo silang ayohon sa ilang tagsa-tagsa ng mga sakit ng balatian, huwag mo silang bawason, ilikay sa mga pili mga maayong buwan, mulo, kasalimatan. Sa ngalan ni Kristo, imong anak, among pangluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ng Espiritu Santo. O salamat kayo ninyo mga kaigsunan ako no nga nakiguban ka nako sa matag adlaw nga atong mga pag-ampo. O salamat. Palihog paki-share lang din natong mga tao nga dunay mga problema sakit ug balatian. Kung kamo kita kanunay sa atong ginabuhat o aduna ko'y mabuhat nga makatabang ako diha kaninyo ni ako mo andam ko tagana nga makiguban kaninyo sa atong mga pag-ampo aron makatabang ta o maayo ang inyong mga sakit ug balatian si Ginoong Hesukristo ray atong saligan no? Mga igsuon nako karon nga naglantaw nato. So palihog paki-share, paki-likes and follow sa ato ang Facebook account o sa atong YouTube channel. So inyong igsuon mananambal binisaya duo lang mo nato tambal ko bisag unsang klaseng sakit basta mutuo ka ang pag-ampo makaayo usab og balatian. Niara ko sa Barangay Mental no dinhi sa Ñuloon Mental, Davao City. So daghang salamat kaninyo may puntag. Ayong buntag pag ginabuntag nga Dios kanunay magauban nato. Salamat sa inyong paglantaw. Good luck and God bless.